मधुमयी करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्मरे मोर अनंत कोटि प्रणाम। साप्ताहिक श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम जोग देइथिबा मां को भल पाउथिबा समस्त मातृसंतान अपभाई को मोर अंतर भरा प्रणाम शुभेच्छा। वंदे मातरम। मुख्य संचालक सम्माननीय वीर भाई और लुनापा को मोर आंतरिक प्रणाम। यही पाठचक्र सक्रिय अंशग्रहण कर शकुंतला अपा, रेणु अपा और सौम्य भाई को मोर सप्रेम प्रणाम। आज आम सहित ऑनलाइन माध्यम जोड़ी होती सुदूर बरपाली बरगढ़ सम्माननीय श्री राधाकांत मिश्र गुलू भाई भाई को मोर आंतरिक प्रणाम और अशेष अशेष धन्यवाद। मां को अशेष अशेष कृतज्ञता। अपा भाई माने दीर्घ मासर अपेक्षा पर काली होउची से शुभ दिन आम दिव्य जननी मां शुभ जन्मदिन। पंडिचेरी जंती सारा राति उजागर रही मां नाम जप सहित सकाळु मां दर्शन आमे माने भी सेमती आज एबे ठारू से चेतना रहिबा मां को डाकिबा। यही विशेष दिन में आमे समस्ते मातृकृपा लाभ करबा। सतरे जंती मां अपेक्षा करी अछंती तांग संतान मानक भल पाइबा देखिबा पई कि केमती संतान माने उत्सुकतार सह उजागर रही। आमे समस्त अपा भाई माने आज ठारू चेष्टा करिबा मां को खुशी करबा पई, मां का चेतना रे रहिबा पई। आज मु पंडिचेरी डाइनिंग रे मां गोटे मेसेज पढ़िली। प्रभु श्री का मेसेज, always behave as if the mother was looking at you because she is indeed always present। सतरा भाई माने माँ हमको सदा सर्वदा देखुचंती आमे कौन करुचे कौन नहीं। माँ पाखरे एतिकी प्रार्थना यही पाठचक्र एमती कंटिन्यू करू समस्त चलापथ कुसुमित हो। माँ अशेष करुणार पंडिचेरी रही आज प्रोग्राम टी होउची। समस्त अपा भाई माने माँ प्रेजेंस फील करंतु। माँ कृपा समस्त ऊपर रहू। समस्त को स्वागत जनाऊँ। आज कार्यक्रम सम्यक सूचना देउची। प्रथमे ओम नमो भगवते मंत्र आवृत्ति करी मां को आह्वान करिवे। इंदुपुर शकुंतला अपा स्टूडेंट्स देयर उपस्थापना करिवे मातृ संतान इंदुपुर सौम्य भाई। मातृ संगीता गान करी समस्त हृदय रे भक्ति भाव जागृत करी परिवेश को मातृमय करिवे भुवनेश्वर रेणु अपा। आज आलोचनार विषय होची जगतर अभिप्सा फल सावित्री मृत्यु लोकरे जन्म नेबा को बाध्य हेले। आलोचना करिवे बरपाली बरगढ़ श्री राधाकांत मिश्र गुलू भाई। शेष मातृ संगीत सहित पाठचक्र समापन हेबा। वर्तमान मु शकुंतला अपा को अनुरोध करुछि से मातृमंत्र आवृत्ति करिवे। परवर्ती कार्यक्रम पर्यायक्रमे चालू रहिबो। समस्त को अनुरोध मझिरे कटिगले संगे संगे पुणी थरे जॉइन करिबा। समस्त को बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। दिव्य जननी जय हो। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्मरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमा श्री अरविंद पाठचक्र जोग देइथिबा समस्त सम्मानास्पद सम्माननीय मातृ संतान मानकु मोर अंतरर प्रणाम। मां को पाखरे मंत्रटी निवेदन करुछि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्तिरो मा अमृतंगमय
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय। 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 ॐ नमो नमो श्री मीराम्बिकाय। 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 ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आज उपस्थित थिबा समस्त मातृप्रेमी अपा भाई माननकु वंदे मातरम प्रणाम। माँ और प्रभुंक श्री चरण तले एक मातृ वंदना निवेदन करुछि। माँ समाधि मंदिर पाहाच तळर मु एक धुरी कणा मु एक धुरी कणा समाधि मंदिर पाहाच तळर मु एक धुरी कणा मु एक धुरी कणा तुम भक्तंग चरण परसी होई दीदी मोग धन्य होई दीदी मोग धन्य। समाधि मंदिर पाहाच तळर मु एक धुरी कणा मु एक धुरी कणा अनुराग भरा सदा फुटा फूल श्री तनुरे शोभा पाई कृतज्ञता रसे फूलार पाखुड़ा सरादे तुमको छुए
ଧନ୍ୟ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ପାହାଚ ତଳର ମୁଁ ଏକ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ ଏକ ଧୂଳି କଣା ସତେ କି ଆକାଶ ନଈ ପଡ଼ି କରେ ତୁମକୁ ଯେ ଆରାଧନା ସଜାକୁ ଦେବତା ଓହ୍ଲାଇ କରନ୍ତି ତୁମକୁ ଯେ ଆରାଧନା ସଜାକୁ ଦେବତା ଓହ୍ଲାଇ କରନ୍ତି ତୁମର ପଦ ବନ୍ଦନା ପ୍ରେମର ଏଇ କୁଞ୍ଜବନରେ ଖେଳେ ପୁଲକର ବନା ହୋଇଯିବେ ମୋ ଧନ୍ୟ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ପାହାଚ ତଳର ମୁଁ ଏକ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ ଏକ ଧୂଳି କଣା ତୁମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରଣ ପରଶେ ହୋଇଯିବି ମୋ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବି ମୋ ଧନ୍ୟ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ପାହାଚ ତଳର ମୁଁ ଏକ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ ଏକ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ ଏକ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ ଏକ ଧୂଳି କଣା দক্ষিণী পৃথিবীটা তার বন্দে মাতরম নমামি শ্রীমাত্র মেরারবিন্দ আনন্দময়ী চৈতন্যময়ী সত্যময়ী পরমে আনন্দময়ী চৈতন্যময়ী সত্যময়ী পরমে আনন্দময়ী চৈতন্যময়ী সত্যময়ী পরমে। শ্রী অরবিন্দ পাঠচক্র ओडिशा आनुकूल्य आयोजित होता आज ये ऑनलाइन पाठचक्र उपस्थित थिबा सम्मानस्पद समस्त मातृ संतानगण मां शुभ जन्मदिन अव्यवहित पूर्वर आज ये आलोचनार प्रसंग आम मां धरावतरण उद्देश्य तार हेतु कौन से विषय वस्तु को आलोच्य विषय वस्तु भाव में आलोचना करने प्रस्तुत रहीछु। शिरोनामाटी श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य प्रथम पर्व तृतीय अध्याय प्रथम धाड़ी उपस्थापन कर श्री अरविंद वर्णित अच्छी ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मोर्टल बर्थ। जदियो सावित्री महाकाव्यर प्रसंग को आधार कले यह सावित्री उद्दिष्ट बोली कहुब तथापि जो सावित्री को आम जानीछु एवं श्री अरविंद सावित्री ये दुईटी व्यक्तित्व भितर अनेक पार्थक्य रही। आमर आलोचना प्रसंग रे आमे दिव्य जननी को ही बुझा मां को ही बुझा
जी आम समस्तंकर प्रिय से दिव्य जननी करुणामयी माँ जी कि पृथ्वी पृष्ठ को अवतार ग्रहण करी आसीछंती बा अवतरण करी आसीछंती काहेकि आसीछंती तार एठारे उद्देश्य वर्णना करा जायछि ए वाज डिजायर पृथ्वीर डिजायर को जदियो आमे कामना वासना बोली कहि परिबे ए कामना वासना एक स्थूल भौतिक वस्तु प्राप्तिर सुख समृद्धि प्राप्तिर कामना नुह यही कामना होची एक अस्पृहा भरा तीव्र अस्पृहा भरा कामना मनुष्य जाति जेतेबेले दिशाहीन हो जाइछि पथविच्युत हो जाइछि मार्गरु खसी जाइछि आगकु कोनसी निश्चिततार गोटे राहता को देखा जाऊ नहीं ठीक से ही समय रे मनुष्य भितर एक व्याकुल प्रार्थना जागी उठी से प्रार्थनार उत्तर स्वरूप प्रार्थना जो मां के निकट को पहुंचुछि मां पृथ्वी पृष्ठ को ओह्लाई आसवा बाध्य होउछंती आउ गोटे कथा है जे मोटाल बर्थ मर शरीर धारण करी आसवा बाध्य होउछंती एटा आउ टिके गुरुत्वपूर्ण कथा जो दिव्य जननी को आमे मां बोली आवाहन करू मां बोली संबोधन करू मां बोली भल पाओ से दिव्य जननी से कौनसी सूक्ष्म जगत रे सूक्ष्म स्तर रे स्थूल शरीर रे आविर्भूता न होई काम करू नहंती एक विशेष प्रयोजन आवश्यकता अनुभव करिसंती कारण पृथ्वीवासी प्रार्थना एते तीव्र थिला एवं से प्रार्थनार प्रासंगिकता मध्य एते गुरुत्वपूर्ण जे तांको कोनोसी गोटे महत्तर लोकरु रही कार्य करिबा संभव हो नाही तेणु मनुष्यर गहन को से ओह्लाई आसीछंती से होचंती दिव्य जननी श्रीमा एई प्रसंगटी को आमे समस्त जानिछु केवल आपण मानकु अवगत करि देबा पे मु कहिबी जदियो स्थूल जीवन विषय रे मां विशेष आग्रह प्रकाश करि नहंती निज संबंध रे मां कहउचंती जतोले मांगर स्थूल जीवन विषय रे आश्रमर साधक साधिका मानक भितर जानिबार आग्रह प्रकाश पाइछि मां ठार से जानिबा को चाहिचंती मां सेतेबेले कहउचंती जे मोर ए स्थूल जीवन विषय रे तमे विशेष किछि आग्रह प्रकाश कर नाही कारण ए स्थूल जीवन रे सेमिति विशेष किछि नाही जहा तम पई गोटे प्रेरणादायी होई परिबो बा आवश्यक बळी तुमे जदि भाबुछ ताहा से तम पई आवश्यक होई परिबो ठीक सही मर्म रे प्रभु मध्य कहिथिले आमे समस्त जानो प्रभुंकर जीवनी लिखिबा पई अनुरोध करागला प्रभु कहउचंती जे नाही मोर जीवनी केही लिखि परिबे नाही कारण मो जीवन बाह्य जीवन नुह मोर एक अंतर जीवन एवं से अंतर जीवन मो विषय मो छड़ा आउ केही लागि जानि परिबे नाही मांकर से समान उक्ति मात्र रचनावली 13 खंडरे बा वॉल्यूम 13 रे कहउचंती डू नॉट आस्क क्वेश्चंस अबाउट द डिटेल्स ऑफ द मटेरियल एक्जिस्टेंस ऑफ दिस बॉडी एई शरीर भौतिक उपस्थिति संबंध रे कोनोसी पुंखानुपुंख कथा बा प्रश्न तुम पचारा नाही काहेकि दे आर इन देमसेल्फ ऑफ नो इंटरेस्ट एंड मस्ट नॉट अट्रैक्ट अटेंशन तार कोनोसी भौतिक जगत रे कोनोसी अर्थ नाही एवं ताहा निश्चित भाव रे तार आवश्यकता मध्य नाही ताहले आमे देखुछु जे सेही मां मर शरीर धारण करी आसीछंती फिजिकली भौतिक शरीर धारण करी आसीछंती
ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା। ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତିକା ମା, ଏ ପୁସ୍ତିକାଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଦିବ୍ୟଜନୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ତାପରେ ଆଶ୍ରମର ସାଧକ ସାଧିକା ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେଇ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିଥିବା ମୀରା ଆଲଫାସାଙ୍କୁ ଆମେ ମା ବୋଲି କହୁଛୁ, ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛୁ। ଏଇ ମା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମା ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ବିଶ୍ୱଗତ, ବିଶ୍ୱାତୀତା ମା, ଏ ଉଭୟ ସମାନ କି? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ହଁ। ଆମେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା? ଡୁ ୟୁ ନଟ୍ ରେଫର ଟୁ ଦି ମଦର, ଆୱାର ମଦର ଇନ୍ ୟୁର ବୁକ୍ ଦି ମଦର? ଆମର ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍ତିକା ମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି କି? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍, ହଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ରମରେ ଯିଏ ମା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା। ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନଠୁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଅନ୍ତର ଚେତନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 21 ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଘଟଣା। ତ ସେଇ ଯୋଉ ମା ଯିଏ ମୀରା ଆଲଫାସା ନାମ ଧାଇ, ସେଇ ମା ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ, ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କଲେ। ସେହି ମା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା, ସାଧାରଣ ମାନୁଷୀର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ମନ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ଏହା ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶଙ୍କା ଥିଲା, ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ତାକୁ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଁ, ଆଶ୍ରମର ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଧାରୀ ମା ଏବଂ ପୁସ୍ତକର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ। ହୁଏତ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, is she not the individual divine mother who has embodied the power of these two vaster ways of her existence, transcendent and universal? ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସେଇ ଦୁଇଟି ସତ୍ତା ଭିତରେ ରହି ସେଇ ମା ନାହାନ୍ତି କି, ବା ଆମର ଏଇ ମା ନାହାନ୍ତି କି? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ଏଇ ମା ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ ଆମ ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାତୀତ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, has she not descended here amongst us into the darkness and falsehood and error and death in her deep and great love for us? ଆମ ପାଇଁ, ମଣିଷ ପାଇଁ ଗଭୀର କରୁଣାବଶତ ହୋଇ, ପ୍ରେମବଶ ହୋଇ ମା ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ଧକାର, ମିଥ୍ୟା, ଭ୍ରାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ମର ଶରୀର କଥା ଆମେ ମୋଟାଲ ବାର୍ଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମକୁ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରକୁ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରକୁ କିଏ ସତେ ଯେମିତି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆମେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛୁ। ଏଇ ଜଗତରେ ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି, ଏଇ ଜଗତରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି, ଏଇ ଜଗତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ଏଇ ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜଡ଼ର ନିୟମ, ବିଧିର ବିଧାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ପରାଶକ୍ତି, ଆଦ୍ୟା ପରାଶକ୍ତି, ସେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିତରେ ଏହି ଦୃଢ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ,
ସେଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା, ଯାହାଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମ ତିଥି ହଉଛି ଫେବୃଆରୀ 21। ତ ସେ ଡିଜାୟାର କଣ? ପାର୍ଥିବ ଯୋଉ ଆମେ କହିଲେ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର କାମନା କଣ? ସେଇ ସାବିତ୍ରୀରୁ କିଛି ଲାଇନ ମୁଁ କୋଟ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବି ଯେ ପୃଥିବୀର କାମନା କଣ ହୋଇପାରେ, ପୃଥିବୀର ବାସନା କଣ ହେଇପାରେ ଯାହା ମାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ବା କୋଉ କାମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମା ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ମର ଶରୀର ଧାରଣ କରି। ତାର ଗୋଟିଏ ନମୁନା ଆମେ ଦେଖିବେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ 693 ପୃଷ୍ଠାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି, since God has made earth, earth must make in her God। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରୟାସ, ଜଗତର ପ୍ରୟାସ, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରୟାସ ହଉଛି ତା ଜଡ ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାର ଅନୁସରଣ କରି ପରିଶେଷରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରକଟିତ କରିବ। What hides within her breast she must reveal। ନିଜ ବକ୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ଲୁକାୟିତ କରି ରଖିଛି, ଲୁଚେଇ ରଖିଛି, ତାକୁ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବ। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ, ଏଇ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପୃଥିବୀ ମାତା ଲୁଚେଇ ରଖିଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କହିବେ এইটা যদি তার বাসনা, এইটা যদি পৃথিবীর আস্পৃহা যে তা ভিতরে সে ভগবানଙ୍କୁ প্রকটিত করিব, ভগবানଙ୍କୁ প্রকটিত করিবা ছଳରେ জড়ଠୁ ନେଇକରି ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, କୀଟଠୁ ନେଇକରି ପଶୁଠୁ ନେଇକରି ଉଦ୍ଭିଦଠୁ ନେଇକରି ପଶୁଠୁ ନେଇକରି ଏକ ସମୁନ୍ନତ ପ୍ରାଣୀ, ଚେତନଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଛି। ତଥାପି ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ମଣିଷ ନିକଟରେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ମଣିଷ ଭିତରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାଟିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା, ସେଇ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତି ପକ୍ଷରେ ଆଉ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ା। ମଣିଷକୁ ଦେବତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ା। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦିନଠୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଭଗବାନ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ସେହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଟ ବଣା ହେଉଛି, ପଥ ଉଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛି, ଭିତରେ ଆସ୍ପୃହା ରହିଛି। ସେ ଯାହା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତାହା ହିଁ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା, ୱାର୍ଲଡ ଡିଜାୟାର, ମାଙ୍କର ଧରାବତରଣ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କାହିଁକି ହେଲା? ନାଇଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମହିଷାସୁର କବଳରୁ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଫଳରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭୂତା ହେଲେ, ସ୍ୱସମ୍ଭୂତା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମର ଶରୀର ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ମଣିଷ ଭଳି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା କୌତୁକ କରିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପରସି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଟେନିସ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷ ରୀତିରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା, ଯିଏକି ଆମ ଚେତନାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେବା ପାଇଁ, ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆମର ଚେତନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ମାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି ଯେ ମଦର, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଡିଭାଇନ ମଦର, ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଆସିଲେ? କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ନାହିଁ? ଏଇ କଥା ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି। ଚାଇଲ୍ଡିଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବେ ଯେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ତମମାନଙ୍କ ଭଳି ଆସିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କର ଏତେ ନିକଟତର ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ତମକୁ ମୁଁ କଦାପି କହିପାରିନଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ତମେ ସେମିତି ହୁଅ ବୋଲି। ତ ଆମ ସକାଶେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମାନୁଷୀ ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ, ଚେତନାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ବୋଲି ମା ମାନୁଷୀ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ ଏବଂ ମଣିଷ ହୋଇ ଅତିମାନବ ହେବାର ଆସ୍ପୃହା, ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ଆସ୍ପୃହା ନିଜେ ପୋଷଣ କରି ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ଏକ ପ୍ରେରଣା ଭରି ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଉଦାହରଣ।
एवं जितेबले अवतार आसंती सेतेबले से एई कार्यटिकु ही संपादन करंती निजे दृष्टांत पालटंती निजे उदाहरण पालटंती एवं अन्य मानकु सेही मार्ग रे जीवा पई प्रेरणा जोगई दियंती। एटा होचंती हमर से दिव्य जननी मां। दिव्य जननी को मां कर स्थूल भौतिक जीवन जहा किछि अछि आमे समस्त जानिछु से विषय रे विशेष गुरुत्व प्रदान न करिवा पई मां निजे निज पक्षरु कहि दैछंती। तथापि आम भितर आग्रह थाए आमे जानिबा पई चेष्टा करू। अति चमत्कार भाव में भिन्न भिन्न ढंग रे मां को प्रश्न करा जाउची। मां को जेतेबेले सृष्टिकारिणी आद्या पराशक्ति बोली कहा जाउची मां को जणे सेतेबेले प्रश्न करूछंती। प्रश्नटी अति चमत्कार। When the Supreme Lord told you to make the world, how did you know what had to be done? आपण जदि सृष्टिकारिणी आद्या पराशक्ति ताहले परम चेतना जेतेबेले आपनकु एई जगतटी को गढिबा पई निर्देश देले सेतेबेले आपण केमिति जानिले जे कोन करिवा को हबो। मांकर उत्तर थिला आई हैड नथिंग टू लर्न फॉर दैट। सेति पई मते किछि शिक्षा लाभ करिवार नथिला बिकॉज़ द सुप्रीम लॉर्ड कंटेन मझे कटिला प्री कॉन्फ्रेंस रो नियम अनुसार पुणी आम कंटिन्यू करेंगे मां को स्मरण करी जे मां को जो कह जाऊँ सृष्टि सृष्टि जो योजना आपण केमिति जानिले मां कहउछंती नहीं जे निर्देश से निर्देश साथे योजना ही रही करी थाए। तेणु मते किछि जानिबार बा किछि अधिक प्रयास करबार आवश्यकता नथिला। तथापि केतेबेले केमिति काहाको शंका लागुछि संदेह लागुछि पुणी मां को थरे प्रश्न करूछंती जणे कि मां को कहउछंती जे मदर व्हाट इज योर आंसर टू द क्वेश्चन यू आर यू गॉड। मां एभली एक प्रश्न जे आपण को पचरा जाए जे आपण भगवान की ताहले तार उत्तर आपण कोन देबे। मां उत्तर दउछंती दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। एही प्रश्नटी जे कोनोसी मनुष्य को पचरा जाई पारे एंड द आंसर इज यस। चतुरतार गोटे उत्तर एवं उत्तर हेउची हां। पोटेंशियली सर्व शक्तिमत्ता सहित आमे समस्त होछु भगवान। आउ गोटे प्रसंग रे से कथा को नै आउ टे स्पष्ट करी मां कहउछंती द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी इज दैट आई एम कॉन्शियस दैट आई एम डिवाइन यू आर नॉट कॉन्शियस दैट यू आर डिवाइन। केवल तुम एवं मो भीतर एतिकी पार्थक्य रहिछि जे मु सचेतन मु भगवान बोली तमे किंतु सचेतन होई पारु ना तुमे भगवान बोली। अर्थात आमको सही मान्यता मां प्रदान करिबा पई पृथ्वी पृष्ठ को आछंती। ईश्वरंकर संतान को ईश्वरंक भली गढ़ी तोड़िबा पई ता भीतर से दिव्य संभावनार प्रक्रिया को त्वरान्वित करिबा पई गति प्रदान करिबा गतिशीलता वेग प्रदान करिबा पई मां पृथ्वी पृष्ठ को आछंती। सावित्री रे वर्णना है मांकर अभिनव रूप जो अभिनव रूप परम प्रेम समग्र मानव जाति पई जहाँ मां धारण करछंती से विषय वर्णना करछंती श्री अरविंद। ए जो दिव्य जननी मां ये होचंती आम समस्तंकर मां केवल आमर नुह देवता सकलंकर जननी शक्तिर मूलौत्स मदर ऑफ ऑल गॉडहेड्स ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। ये होचंती सकल देवतांकर जननी सकल शक्तिर जननी। मेडिएट्रिक्स बाइंड्स अर्थ एंड द सुप्रीम। सी होचंती से मध्यस्थी जी पृथ्वी को परमंक सहित जोड़ी दउछंती। एटा हला पार्थिव चेतना पार्थिव वासना बा एटा हला से वर्ल्ड डिजायर। जगत चाहे भगवान को सहित जोड़ी हेबा पई जगत चाहे भगवान को मूर्त भाव रे तार ए स्थूल वक्षरे स्थूल क्षेत्र रे अभिव्यक्ति करिबा पई किंतु माध्यम टिए पाउ नाही राह टिए पाउ नाही मार्गदर्शक टिए पाउ नाही मार्गदर्शिका साजी आसीछंती मां। अमरत्वर रास्ता उन्मोचित करदेवा पई आसीछंती मां। मनुष्य को तार यथार्थ नियति प्रदान करिबा पई आसीछंती मां। कारण
ମାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଏକ ବିଶ୍ୱଠୁ ବିଶାଳତର ପ୍ରେମ। ସେଇ ପ୍ରେମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ 695 ପୃଷ୍ଠାରେ, ବିୟରିଂ ଦି ବୋର୍ଡନ ଅଫ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲଭ, ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ମଦର ଅଫ ଅନନମ୍ବର୍ଡ ସୋଲ୍ସ। ମା ହଉଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସେ ପଶୁ ହଉ, ପିଶାଚ ହଉ, ରାକ୍ଷସ ହଉ, ମା ବହିରେ ଯେମିତି କହିଛି, ଏପରିକି ରାକ୍ଷସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପିଶାଚ ମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଅପରୂପା ଜନନୀ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଏକ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ପ୍ରେମ, ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରେମ। ବହି ନିଜ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଗୁରୁ ଭାର, ଅପରୂପା ଜନନୀ ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆତ୍ମାର। ମର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷ ଭଳି ମିଶିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସଦା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେହି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କଣ? ନାଇଁ, immortal rhythms swayed in her time-born states। ମା ଏଇ କାଳ ବକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖୁଛୁ, ସ୍ମରଣ ରଖୁଛୁ। ନାଇଁ, ଫେବୃଆରୀ 21, 1878 ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସ ସହରରେ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳଖଣ୍ଡରେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମ, କାଳଜାତ ସେ ପଦକ୍ଷେପ, ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ଥୂଳ ମଣିଷର ଯୋଉ ପଦଚାରଣ ବୋଲି ଆମେ କହିବେ, ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଇମୋର୍ଟାଲ ରିଦମ୍ସ ରହିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଅମର ଛନ୍ଦ। କାଳଜାତ ପଦକ୍ଷେପରେ ରହିଥିଲା, ଦୋଳାୟିତ ହଉଥିଲା ଏକ ଅମର ଛନ୍ଦ। ହାର ଲୁକ୍, ମା ଯୋଆଡକୁ ଦେଖି ଦଉଥିଲେ, ହାର ସ୍ମାଇଲ, ମାଙ୍କର ସ୍ମିତ ହସ, ଏଭୋକ୍ ସେଲେସିଆଲ ସେନ୍ସ ଇଭିନ୍ ଇନ୍ ଆର୍ଟ ଷ୍ଟଫ୍। ମାଙ୍କର ଚାହାଣୀ ଏପରି, ମାଙ୍କର ହସ ଏପରି ଯେ ପାର୍ଥିବ ଉପାଦାନରେ ବି ସେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅର୍ଥ, ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲା। ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ଅପରୂପ ସୁଷମା ସ୍ମିତହାସ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ, ପେଟ ପୁରିଯାଏ, ମନ ଭରିଯାଏ, ଶଙ୍କା କୁଆଡେ ଉଭେଇଯାଏ। ହାର ସ୍ମାଇଲ, ହାର ଲୁକ୍, ହାର ସ୍ମାଇଲ evoke celestial sense even in art stuff and their intense delight। ସେ ଚାହାଣୀର, ସେଇ ହସର ଯୋଉ ପ୍ରଗାଢ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ତାହା ସତେ ଯେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅଜାଡି ଦିଏ, ଅଜାଡି ଦିଏ। କଣ? ଏ ସୁପରନାଲ ବିୟୁଟି ଅନ୍ ମେନ୍ସ ଲାଇଫ। ମଣିଷର ଜୀବନରେ ବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାହା ଏକ ଅତି ଭୌତିକ, ଅତି ଲୌକିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଜାଡି ଦିଏ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା କେମିତି? ଏ ଡିପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପେସନ, କରୁଣାର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଗଭୀର, ଶାନ୍ତ, ସୁଗଭୀର ଆବେଗ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏ ହଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଏକ ନିସ୍ତବ୍ଧର ଆରାଧନା କକ୍ଷ, ସେ ନିସ୍ତବ୍ଧତାର ଆରାଧନା କକ୍ଷ। ହାର ଇନୱାର୍ଡ ହେଲ୍ପ, ସେ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ସହାୟତା ତ ଯାହା ରହିଥିଲା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତମେ ତୁମର ଭୌତିକ ଜୀବନର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ କହିବାର ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେ ମା ଆମର ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ସେ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ଇନୱାର୍ଡ ହେଲ୍ପ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ତାଙ୍କର ସହାୟତା କଣ କଲା? ଅନବେଡ୍ ଏ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ହେଭେନ୍, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକ ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ସେଇ ବାସନା ଯୋଉଥିଲା, ଆର୍ଥ ମଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ ହେଭେନ୍ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ଜାପାନରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ପରେ ମା ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ, ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ପୁଣି ଥରେ
जापान रे आसिक 16 मसीहा 20 मसीहा पर्यंत थे 1916 रु 20 मसीहा से समय श्री अरविंद सहित जो वार्तालाप होता पत्तालाप होता से गोटे पत्र श्री अरविंद मां को लिखिले जे मो जोगर आभिमुख्य होची वेदांत दर्शन अनुजाई पृथ्वी एवं स्वर्ग को एक एवं समान करदेवा टू मेक अर्थ एंड हेवन इक्वल एंड वन। तो से अर्थ एंड हेवन को इक्वल एंड वन पृथ्वी को स्वर्ग सहित मनुष को भगवान को सहित जोड़ी देवा मां धरापृष्ठ को आगमन यह वर्ल्ड डिजायर। पृथ्वी चाहूची भगवान को सहित जोड़ी हो पराधाम सहित जोड़ी हो पृथ्वी जात मनीष चाहूची भगवत चेतना सहित एकत्व लाभ कर निज भितर अप्रकटित थिबा भगवान को प्रकटित करिव। सेही कामटी मनुष्य द्वारा सहज होई पारिव नाही बोली मनुष्य ता माध्यम रे करि पारिव नाही बोली मां बाध्य हेले मर शरीर धारण करी आसीबा पाई। प्रसंगटी को आम ठीक से मर्मरे बुझा चेष्टा करुथिबे। एई कथा स्पष्ट भाव में कहा जाइछि महाबही स्पष्ट भाव में महाबही शेष 6 अध्याय शेष पैराग्राफ रे श्री अरविंद कहि दैछन्ति कोनोसी मानसिक तपस्या वा प्रयास नह केवल मांकर शक्ति आवरण छिन्न कर दे पारे आधार को गढ़ी तोली पारे। एक कथा हमें समस्ते जानू आधार को गढ़ी पारिबा सामर्थ्य केवल मांकर अछि मनुष्य ता प्रचेष्टा करि पारिबो नाही। तपस्या तेते क्लिष्ट होना काहेकि एई तमिश्रा मिथ्या मृत्यु और वेदनापूर्ण जगत रे उतारी आनी पारे सत्य ज्योति दिव्य जीवन एवं अमर आनंद। आमे जो वर्ल्ड नेचर देखुले जगतर स्वभाव केमिति डार्कनेस फॉल्सहुड डेथ सरोज एई भली जो जगत रही से जगत को सत्य आनीदेवा ज्योति आनीदेवा दिव्य जीवन एवं अमर आनंद आनीदेवा माँ पृथ्वी पृष्ठ को ओह्लाई आसी एवं निर्विशेष से निजको एक बड़ी सदृश अर्पण कर देइछन्ति। सावित्री महाकाव्य एडुकेशन टू द डिवाइन मदर को आसीबा पूर्व यही आउ एक प्रसंग श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य वर्णना करछन्ति से किछि लाइन को आपण मान को नै जिबा पई चाहूची आलोचना छल रे 536 पृष्ठ रे एक कथा वर्णना रही दि निर्वाण एंड दि ऑल नेगेटिंग एब्सोल्यूट बोली गोटे अध्याय रही बुक 7 रो सेठारे सावित्री चरित्र को स्मरण करदेवा कथा कहुच्छी किंतु आमे देखिबे जे एक्जेक्टली यही काम ही मां पृथ्वी पृष्ठ रे संपादित करने ओह्लाई आसी आम भली मानुषी शरीर धारण करी मर शरीर धारण करी मोटाल बार्थ दुईटी कथा को आमे देखुथिबे समग्र आलोचनार सार वस्तु दुईटी कथा गोटे है वर्ल्ड डिजायर एवं आ गोटे है मोटाल बार्थ नहीं कौन चमत्कार भाव में सावित्री वर्णना रही दाउ हैज कम डाउन इनटू ए स्ट्रगलिंग वर्ल्ड टू एड ए ब्लाइंड एंड सफरिंग मोटाल रेस। किछि क्षण पाई दाओ बा तमे यहा को आमे दिव्य जननी को बुझे आमर से करुणामयी स्नेहमयी मां को बुझे स्ट्रगलिंग वर्ल्ड ये सब संघर्षरत इस जगत जो जगत निरंतर संघर्षरत अच्छी का सहित मिथ्या विरुद्ध संग्राम करुछि असत्य विरुद्ध संग्राम करुछि अंधार विरुद्ध संग्राम करुछि मृत्यु विरुद्ध संग्राम करुछि निरंतर संग्राम जारी रखिथिबा ई जगत को तमे ओह्लाई आसीछ कौन पाई कहीं ओह्लाई आसीछ नहीं ये मनुष्य जातिर कातर प्रार्थना रही से मनुष्य जातिर स्थिति केमिति अवस्था केमिति टू एड अर्थ साहाय्य प्रदान करिबा पाई सहायता प्रदान करिबा पाई कहा को ए ब्लाइंड एंड सफरिंग मोटाल रेस अंध अंध अर्थात चक्षुर अंध नुह ज्ञान रे अंध लक्ष्य रे अंध जीवन उद्देश्य संबंध रे अंध जेहेतु लक्ष्य संबंध रे अंध तेणुक से मनुष्य जाति मोटाल रेस मर जाति मर मनुष्य जाति मरणशील मनुष्य जाति चीर जंत्रणा पीड़ित तो ताकू सहायता प्रदान करने मानव जाति को सहायता प्रदान करने तमे पृथ्वी पृष्ठ को आसी टू ओपन टू लाइट द आईज दैट कुड नॉट सी जो मोटाल रेस जो मनुष्य जार आखि देखि पारु नथिला आलोक को देखि पारु नथिला सही आखि को आलोक अभिमुखी
उन्मिलित କରିଦେବା ପାଇଁ ତମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛ। To bring down bliss into the heart of grief, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ମାନୁଷୀ ହୃଦୟକୁ ତମେ ମହାନନ୍ଦ ମୋହଲ୍ଲାସ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରବେଶ କରାଇଦେବା ପାଇଁ, ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ମଣିଷ ଜାତିକୁ ତମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛ। To make thy life a bridge twixt earth and heaven, ଏବଂ ତମେ ତମର ଜୀବନକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଝିରେ ଏକ ସେତୁ ସ୍ୱରୂପ ଛିଡ଼ା କରାଇବା ସକାଶେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛ। ତେଣୁକରି ଏଡୋରେସନ ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ ମଦରରେ କୁହାଗଲା ଦି ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ, ସି ଇଜ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ସେତୁ, ଯେଉଁ ସେତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଏକ ମିଳନ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ମା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଏହି ମର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଧରାବତରଣର ହେତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଡୁରେସନ ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ ମଦର ଯୋଉ କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ନିରନ୍ତର ପଢୁ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ, all nature dumbly calls to her alone to heal with her feet the aching throb of life. aching throb of life, ଜୀବନର ଯୋଉ ବେଦନା ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଛି ସେ ବେଦନା ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ତାଙ୍କର ପଦସ୍ପର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଶମ କରାଇଦେବେ ବୋଲି ନିଖିଳ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା। ନିଖିଳ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ମା ନିଜେ ମର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଗଣରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମର ସକଳ ଅଯୋଗ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏହି ମରଣଶୀଳ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଦେବ ମାନବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଅଶୁପତିଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି। କଣ? ଓ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫୋରରନର, ଆଇ ହାଭ୍ ହାର୍ଡ ଦାଇ କ୍ରାଏ, ୱାନ୍ସ ଆଇ ଡିସେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ଦି ଆଇରନ୍ ଲ। ହେ ବୀର ଅଗ୍ରଣୀ, ମୁଁ ତୁମର କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛି, ଜଣେ କେହି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ଲୌହ ବିଧାନକୁ ଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ କେହି ନୁହଁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଏହି ଅଜ୍ଞାନର ତ୍ରିଧା ଜଗତକୁ, ମନଚେତନାକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାଣକୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଭରପୁର କରିଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ମା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ବାସନା, ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ଆସ୍ପୃହା। କେହି ଜଣେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମର ଏଇ ଅଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବୋଲି ଯଦି ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ସେହି ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱରୂପ ମା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମା ଯୋଉ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଧରା ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛୁ, ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ, ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ମାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର କୃପା ଆଶିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ରହୁ, ଗତିସ୍ତ୍ୱମ୍ ଗତିସ୍ତ୍ୱମ୍ ତ୍ୱମେକା ଭବାନୀ, ଗତିସ୍ତ୍ୱମ୍ ଗତିସ୍ତ୍ୱମ୍ ତ୍ୱମେକା ଭବାନୀ। ମା ହିଁ ଆମର ଗତି ମୁକ୍ତିର କାରଣ, ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା। ଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାପର ହେବା, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃତଜ୍ଞତା ହେବା, କୃତଜ୍ଞ ରହିବା, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ, ଏହି ଚେତନା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ନିରନ୍ତର ଏହି କଥା କହୁଥିବା, ୱାର୍ଲଡ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ୍ଡ ହର ମୋର୍ଟାଲ ବାର୍ଥ, ୱାର୍ଲଡ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ୍ଡ ହର ମୋର୍ଟାଲ ବାର୍ଥ। ଏବଂ ସେହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମା ଆମ ପାଇଁ ତମେ ମର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତମର ସେହି ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମତେ ଯୋଗ୍ୟ କର। ଅଦିବ୍ୟତା ସକଳକୁ ଦୂର କରି ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ କରି ଗଢି ତୋଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। आनन्दमायि
चैतन्यमयी सत्यमयी परमे सत्यमयी परमे